Oke, semangat pagi adik-adik. Hari ini kita akan lanjutkan materi pemrograman dasar kita. Di sini saya akan sedikit memberi pembaruan mengenai metode belajar kita yang sedikit berbeda dari yang lama gitu. Yang berbedanya di mana? Saya akan menyampaikan materi pembelajaran kita dengan model bilingual, artinya dua bahasa gitu. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi sedikit lebih fokus ke bahasa Inggrisnya. Tenang aja, karena semua bakal saya terjemahin kok. Jadi hanya untuk membiasakan kita menggunakan bahasa Inggris di dalam pembelajaran kayak gitu. Jadi nggak usah takut dulu. Oke. Uh, jadi hari ini materi kita itu berjudul fungsi. Sorry ya kalau ngetiknya agak lama. Oke. Apa itu fungsi? Di dalam pemrograman, fungsi itu bisa kita bilang pemberian nama. Pemberian nama untuk blok program. Blok pula. Oke. So, we're going to learn function today. Okay. What is a function? In program, we can call it function is a naming a block of program or giving name for a block of program. Yeah, something like that. For a second, sorry. Function. Okay. Why we use function? We use function to make our job as a programmer to be easier. Artinya, kenapa kita buat fungsi? Untuk membuat tugas kita sebagai programmer jadi lebih mudah. Kayak gitu. Kenapa? Karena program yang kita kerjain itu bakal banyak. We're going to make a lot of line of program. So if we don't give it a name, it will be hard for us to track and fixing our program to be better. Artinya apa? Susah kita nanti kalau misalnya kita kan ngerjain ratusan baris nanti nih. Kalau nggak kita nama-namain, nanti kita susah untuk nge-tracknya, ngelacak programnya itu ada kesalahan di mana dan memperbaikinya. Kayak gitu. Jadi sekira bisa lah ya. Oke. Ambil satu contoh kayak gini. Let's take an example gitu. In our phone we have a context, right? We have a context. So imagine if we don't give all of context the name. So it will be hard for us to find a person we want to call. Jadi ibaratnya gini. Di handphone kita tuh ada banyak kontak ya. Adik-adik bayangin kalau kita nggak kasih nama tuh ke kontak deh. Ketika kita ingin manggil satu orang, hasilnya gimana? Kita harus nyari-nyari kan. Yang mana ya nomornya ya? Yang mana yang nomornya? Kayak gitu juga di fungsi, di program gitu.
Jadi satu tugas program tertentu kita kasih satu nama. Sehingga pada saat kita mau makainya atau gunainya itu lebih mudah. Kita tinggal panggil namanya aja. Kayak gitu. I think that's the for the explanation of function. So let's make the program. Okay. To make the function, we just use the command def. What does that mean? Def mean of a definition. So we're going to define something in our function. Jadi kalau untuk membuat fungsi, kita pakai perintah def. Itu datangnya dari kata definisikan kayak gitu. Habis itu diikutin apa? Apa nama fungsi yang kita buat. Jadi sini saya buat kayak gini aja. Oke, def nama fungsi itu terserah kita. Dan habis itu kita ikuti dengan dalamnya ada parameter. Habis itu titik 2 di bawahnya blok program. Okay, so after type the def command, it's following by the name of function we have to make. And then it followed by parameter in parentheses. Okay, then below of it we write the block of program that we want. Intinya seperti yang saya jelaskan tadi, def nama fungsi diikuti dengan parameter di bawahnya blok program. Let's take an example. Okay, say type def, then I come here to make a name of the function with Sapa. No, it's better be hello. And then the parameter will be nothing, none. I don't need a parameter in my function. What does this function do? This function do print a word of hello. So that's it. Jadi gini, saya buat satu fungsi namanya hello dan tidak ada parameternya. Jadi parameter itu opsional, gitu deh. Opsional itu maksudnya boleh ada, boleh nggak sesuai kebutuhan. Jadi saya ajarin yang nggak usah pakai parameter dulu biar gampang. Nah, di bawahnya dia nanti ngecetak tulisan hello gitu. Jadi kalau misalnya ini saya run, jajang, dia nggak ada apa-apa ya. Kenapa nggak ada apa-apa? Karena gitu. Karena saya belum apa-apain fungsinya gitu. So if I run this, it will be nothing because I don't do anything to the function. What I want to do with the function, we can call it. What does it mean call? Jadi apa yang harus kita lakukan dengan fungsi? Kalau untuk gunainya, kan saya harus manggilnya gitu. Kayak nomor handphone. Kayak nomor handphone tuh kayak gini. Kita udah nyimpan kontak banyak. Kalau nggak kita apa-apain, kontaknya itu apa? Cuma tersimpan doang gitu kan. Gitu juga kalau di fungsi. Kita udah buat nih fungsinya. Mau kita apain tuh? Kita panggil kayak gitu. Jadi cara manggilnya gimana? Panggil ketik aja nama fungsinya beserta parameternya. Maka kalau saya run, keluarlah tulisan
atau dia akan ngerjain blok program yang ada di bawah nama tersebut. Oke, gitu. So, if we want to use the function, we must call it first. How we call it? We just type the name of function and its parameters. So, our function is just hello with none in the parameter. Then I just run it and the block program will be executed below the function name. Okay, it's just as simple as this. I hope you can understand this first. Alright, now it's a second type of the function. It's a with a parameter. Artinya sekarang model kedua dari sebuah fungsi yang pakai parameter. In this function, I give a hello function with a parameter nama. What can I do with this parameter? Just make it this, like this. Hello, and then followed in the parameter. Artinya apa? Saya punya satu parameter itu nama. Di fungsi halo saya buat satu parameter, isinya itu nama gitu. Nama ini jadi variabel ya. So the nama will be a variable. Okay. If I want to use it, if this function have parameter and then I must pass the parameter to. Artinya kalau fungsinya ada parameter, maka saya manggilnya harus pakai parameter. Misalnya saya buat di sini Albert. So, artinya apa? Gimana yang terjadi nanti? Maka tulisan hello akan diikutin dengan Albert. Artinya apa? Panggil fungsinya, parameter nama ganti jadi Albert. Kayak gitu. Maka ketika saya run, yang keluar tuh hello Albert. Saya. Okay, so in this parameter, I will execute a print command, a word of hello followed by parameter I have just used in my function. So it will be hello followed by nama. When I call, I must use or fill the parameter value. This means I have to fill the value of this parameter so it can be executed well to our program. Artinya saya harus isi tuh parameternya supaya bisa diikutin supaya programnya berjalan dengan baik gitu. Oke, saya buat run hello Albert. Then if I want to add another parameter value, just add it here. Say hello Maya. What will happen? Albert will be printed and Maya will be printed. Just like that. So if I want to print another name or another parameter, I just put it here. Like that. And then okay. This is simple, right? It's easy. Okay guys, I think this is our explanation in function. We're going to use it more frequently in a
more serious program. So if you have a question, please note it in our classroom, in our Google Classroom, or chat me privately. It's feel free. But remember, use English words. Okay? So I think that's enough for the function. If I have a mistake, I'm sorry. Thank you.